Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wal mustaba wa ala alihi ahla syirki wal wafa wa man sara ala najhi faqad iktafa wassalatu wassalam ala rasulillah al-mukarram wal muhtaram ya. Ustadz Fadil Ahmad Nizaruddin BED MA kadalika al-mukarram wal muhtaram ya, Ustadz Tiawan LC MAG wa kadalika as-sa'adah Tri al-Dawahidah ya. Al-Bahisah allati qad intahat kitabatu al-bahas bil maudu ya, mafhum intajiyah ya. Mafhum intajiyah fil Qur'anil Karim min khilal surati Asyarh al-ayah as-sabi'ah bil Isyraf ya. Al-Mukarram Ahmad Nizaruddin BED MAG. Wa nahnu al-yawm fi hadzal nahar al-mubarak yaumul jum'ah ya, yaumun mubarakun insyaallah sanujri al-munaqasyah ya. Wa insyaallah sayakum bi al-munaqasyah ya. Al-awwal al-mukarram Ustaz Tiawan LCMAG bi munaqis al-awwal wa Ahmad Nizaruddin al-munaqis asani mamakana huwa ya yakum bil musyrif ya atau bil isyraf ya. Wa ana karaisul jasa insyaallah saakum bi al-mumtahin ya, awil munaqis asalis ya. Baik, ikhtisar al-waqt ya. Fahiya bina nabda ya hadhihi al-munasabah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian ya nu'til fursa li al-bahisah bi ardi al-bahas ya. Nu'til fursa ilaiha bi zaman atau bil waqti 15 daqiqah. Falyatafaddal ya Ri Alda Wahidah. Nah, Ustaz, syukran. Ustaz, Anda belum bisa share screen ya, Ustaz? Udah kayaknya ya? Belum? Oh iya belum ya? Betul. Afwan, Ustaz, apa udah nampak, Ustaz? Nah, maujudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Al-Ustadz Setiawan Al-Majistir Kal-Munakish Al-Awwal Wal-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Nizaruddin wa huwa musyrifi fi kitabati hadal bahth wa kadhalika Kal-Munakish Al-Thani Wal-Mukarram Al-Ustadz Syarifuddin Al-Majistir wa huwa ra'isul jalasah fi hadil munaqasyah wa kadhalika Kal-Munakish Al-Thalith. As'alullah ta'ala an yubarika lakum wa li ahlikum fi jami'i umurikum. Amin. Wa ayyuhal mustami'un al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tayyib. Ismi Tri Alda Wahidah Oktaviani, talibah min syu'bati ulumil Qur'an wa tafsir bi Kulliyatil Hikmah Lidirasatil Islamiyah bi Jakarta. Wa insyaallah fi hadhil fursa al-ghaliyah sa'uqaddimu lakum hadzal bahth tahta al-mawdu' mafhumul intajiyah fil Qur'an min khilali surati Syarh al-ayah as-sabi'ah. Wa aqama hadzal bahth ala asasi surati Syarh al-ayah as-sabi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza faragta fansab. Yatakawwan hadzal bahth ala khamsati abwab. Al-babul awwal al-muqaddimah wal babul tsani at-ta'rifu bi mawdu'il bahth
والباب الثالث تفاسير العلماء وما يستفاد من الآية السابعة من سورة الشرح. والباب الرابع الأوامر المؤثرة في الإنتاجية وآثار الإنتاجية في الحياة. والباب الخامس الخاتمة. والباب الأول المقدمة يتكون على خلفية البحث ومشكلة البحث وتحديد البحث وأهداف البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطة البحث. خلفية البحث الإنتاجية هي القدرة على الاستفادة من إمكانات الفرد حتى يتمكن من إنتاج شيء ما، وهي النشاط تثير عنه شيء مربح مفيد لنفسه أو النشاط تملأها بأشياء مفيدة. وأن يكون منتجا يعني بناء عادات إيجابية مستمرة حتى لا يكون فيها فجوات تملأها بالأنشطة السلبية. ويجب أن يتأكد الإنسان من الواجبات على هذه الأرض لا يكفي ليكون الصالح فقط، ولكن أيضا ليكون أفضل إنسان مفيد للآخرين. ويأمر الإسلام أمته بالعمل الجاد بعد الانتهاء من الأمل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت فانصب. الآية تدل يجب على المسلم أن يكون مشغولا ألا يضيع المسلم وقتا ثمينا، وأن الإنسان مأمور بشغل نفسه بالأعمال المنتجة في العمل. من خلال هذه الآية يحفظ الإسلام الإنسان دائما على ملء أيامهم بالاشتغال سواء في أمور الدنيا أو الآخرة. لذلك عندما انتهى المسلم من أداء واجبات فواصل بواجبات أخرى على الفور حتى لا يمر الوقت سدى. ويفكر الإسلام أمته الإسراع في كل أمور، لا تسوف العمل ولا تنجرف بوقت الفراغ، ولا تضيع الأوقات في الكسل والغفلة والبطالة. وينبغي أن يستغل الإنسان كل الوقت لينال ما ينفعها في الدنيا والآخرة، فسيكون ناجحا وسعادة في الدنيا والآخرة. ومشكلة البحث يتكون على مشكلتين. الأولى ما تفسر العلماء وما يستفاد من الآية السابعة من سورة الشرح، والثاني ما العوامل المؤثرة في الإنتاجية وما آثار الإنتاجية في الحياة. ودراسة السابقة. أولا مفهوم إنتاجية العمل في الإسلام. لزوفخري أبو حاسمي قدم هذه المقالة علمية في درجة الماجستير بجامعة الإسلامية الحكومية فاري، ويبحث في مقالته عن مفهوم إنتاجية العمل في الإسلام، ويبحث عن أصول العمل في الإسلام، ويبحث عن مصادر وعوامل إنتاجية العمل. ثانيا الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي لمحمد خير الأنوار. قدم هذه المقالة العلمية في برنامج الاقتصاد الإسلامي كلية الاقتصاد بجامعة الحكومية سورابaya. ويبحث في مقالته عن الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي، ويبحث عن تحفيز الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي، ويبحث عن مؤشرات الإنتاجية في الاقتصاد الإسلامي، ويبحث عن التوجه الإنتاجي في الاقتصاد الإسلامي. ثالثا العمل المنتج لجوليانا. قدم هذه المقالة العلمية في برنامج المصرفية الإسلامية بجامعة الإسلامية الحكومية شمال سومطرة ميدان، ويبحث في مقالته عن العمل المنتج، ويبحث عن مفهوم العمل المنتج، ويبحث عن أصول العمل الإنتاجي. وباب الثاني التعريف بموضوع البحث يتكون على فصلين. الفصل الأول معنى مفهوم الإنتاجية. هناك مبحثان، أولا معنى مفهوم، ثانيا معنى الإنتاجية. والفصل الثاني دراسة حول سورة الشرح، يتكون على تسمية سورة الشرح وسبب نزول سورة الشرح ومناسبة السورة لما قبلها وما تضمنت سورة الشرح وفقه الحياة أو الأحكام في سورة الشرح وتفسير سورة الشرح. وباب الثالث تفاسير العلماء وما يستفاد من الآية السابعة من سورة الشرح. هناك فصلان. الفصل الأول تفاسير المفسرين من الآية السابعة من سورة الشرح، وهناك مبحثان. المبحث الأول المراد بالفراغ والنصب في الآية السابعة عند المفسرين. أولا المراد بالفراغ في الآية السابعة عند المفسرين، قال ابن كثير في تفسيره أن معنى الفراغ هو إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية وربه. وقال الرازي في تفسيره أن معنى الفراغ هو أن يواصل بين بعض العبادات وبعض، وأن لا يخلي وقتا من أوقاته منها، فإذا فرغ من عبادة
أتبعها بأخرى. وقال السيد الطنطاوي أن معنى أصل الفراغ خلو الإناء مما بداخله من طعام أو غيره، والمراد به هنا الخلو من الأعمال التي تشغل الإنسان. ثانيا المراد بالنصب في الآية السابعة عند المفسرين. قال الطبراني في تفسيره أن النصب هو الدؤب في العمل. وقال الشنقيطي في تفسيره أن معنى النصب هو التعب والاجتهاد. وقال السيد الطنطاوي في تفسيره أن معنى النصب هو التعب والاجتهاد في تحصيل المطلوب. والمبحث الثاني مفهوم الإنتاجية في الآية السابعة من سورة الشرح عند المفسرين. قال المراغي في تفسيره أن مفهوم الإنتاجية في الآية إذا فرغت من عمل فاتعب في مزاولة عمل آخر فإنك ستجد في المثابرة لذة تقربها عينك ويثلج لها صدرك. وفي هذا حث له عليه الصلاة والسلام على المواظبة على العمل واستدامته. وقال السعدي في تفسيره أن مفهوم الإنتاجية إذا تفرغت من أشغالك ولم يبك في قلبك ما يؤوقه ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقال سيد قطب في تفسيره أن مفهوم الإنتاجية فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض ومع شواغل الحياة إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذا إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد العبادة. والفصل الثاني ما يستفاد من الآية السابعة من سورة الشرح. أولا أن حياة المؤمن ليس فيها لهو ولا باطل ولا فراغ ولا عمل فيه. ثانيا الحث على المواظبة على العمل الصالح واستدامته وعلى عمل الخير والإقبال على فعله. ثالثا أن الآية تدل على عدم جعل وقت من الأوقات ضائعا خاليا. رابعا إذا ما انتهى من الأعمال أن يشغل نفسه بعبادة الله. والباب الرابع العوامل المؤثرة في الإنتاجية وآثار الإنتاجية في الحياة يتكون على فصلين. الفصل الأول العوامل المؤثرة في الإنتاجية. هناك مبحثان. المبحث الأول العوامل الداعمة في الإنتاجية هي العوامل التي تساهم وتساعد وتدعم في تحقيق الإنتاجية. ومن العوامل الداعمة في الإنتاجية هي الجهد والاجتهاد والمواظبة والاستمرار والتركيز والإخلاص والتوازن والتحفيز. والمبحث الثاني العوامل المعوقة في الإنتاجية وهي العوامل التي تؤركل أو تحول دون تحقيق الإنتاجية. ومن العوامل المعوقة في الإنتاجية هي الكسل والغفلة ومنطقة الراحة. والفصل الثاني آثار الإنتاجية في الحياة. ومن آثار الإنتاجية في الحياة أولا أن يكون شخصا منتجا، ثانيا قادر على تحقيق النجاح، ثالثا نيل السعادة في الحياة. والباب الخامس الخاتمة يتكون على النتائج والاقتراحات. أولا النتائج. تفاصيل العلماء من الآية السابعة من سورة الشرح عن مفهوم الإنتاجية. قال الطبري في تفسيره أن معناه أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته مما أدى له الشغل به وأمر بالشغل به إلى النصب في عبادته والاشتغال فيما قربه إليه ومسألته حاجته. وقال الألوسي في تفسيره أنه اللائق بحال العبد أن يستغرق أوقاته بالعبادة أو بأن يفرغ إلى العبادة بعد أن يفرغ من أمور دنياه. وقال المراغي في تفسيره أن مفهوم الإنتاجية إذا فرغت من عمل فاتعب في مزاولة عمل آخر فإنك ستجد في المثابرة لذة تقربها عينك ويثلج لها صدرك. وقال السعدي في تفسيره أن مفهوم الإنتاجية إذا تفرغت من أشغالك ولم يبك في قلبك ما يؤوقه ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقال سيد قطب في تفسيره أن مفهوم الإنتاجية فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض ومع شواغل الحياة إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذا إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد العبادة. وما يستفاد من الآية السابعة من سورة الشرح. أولا أن حياة المؤمن ليس فيها لهو ولا باطل ولا فراغ لا عمل فيه. ثانيا الحث على المواظبة على العمل الصالح واستدامته وعلى عمل الخير والإقبال على فعله. ثالثا أن الآية تدل على عدم جعل وقت من الأوقات ضائعا خاليا. رابعا إذا ما انتهى من الأعمال أن يشغل نفسه بعبادة الله. ومن العوامل المؤثرة في الإنتاجية تحتوي على عاملين هما العوامل الداعمة والعوامل المعوقة.
العوامل الداعمة هي العوامل التي تساهم وتساعد وتدعم في تحقيق شيء ما وكذا في تحقيق مفهوم الإنتاجية. ومن العوامل الداعمة في الإنتاجية هي الجهد والاجتهاد والمواظبة والاستمرار والتركيز والإخلاص والتوازن والتحفيز. والعوامل المعوقة هي العوامل التي تعرقل أو تحول دون تحقيق شيء ما وكذلك تعرقل في تحقيق مفهوم الإنتاجية. ومن العوامل المعوقة في الإنتاجية هي الكسل والغفلة ومنطقة الراحة. ومن آثار الإنتاجية في الحياة أولا أن يكون شخصا منتجا، ثانيا قادر على تحقيق النجاح، ثالثا نيل السعادة في الحياة. والثاني الاقتراحات. وأما الاقتراحات التي أرادت الباحثة أن تبلغها وهي الحث على الإنسان ليعيش بالإنتاجية وحصل عليها بعمل ما يؤثر فيها، أي بالعوامل الداعمة في الإنتاجية، لأن الله يحب من يستفيد من الأوقات عنده. وممن يعيش بالإنتاجية فتؤثر حياته أي أن يكون شخصا منتجا وقادرا على تحقيق النجاح وينال السعادة في الحياة. والحمد لله رب العالمين. هذا مني، شكرا على حسن اهتمامكم وجزاكم الله خيرا كثيرا. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan ya Tri Alda Wahidah allati qad aradat ya al-bahas ya bi tamam ya. Barakallahu laki fi hadzal bahas ya. Baik, mubasyarah nu'til fursa li fadilati al-Ustaz Al-Karim Setiawan Al-Magister li i'ta'i mulahazat wa kadzalika al-asya' al-muhimmah min hadzal bahas. Tafadhal. Ya, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Syukran wa jazakallahu khairan ya Ustaz Syarifuddin LCMA Rais Jalsa hadhihi al-munaqashah wal mukarram wal muhtaram ila fadilatul Ustaz Ahmad Nizaruddin MA hafizahullahu ta'ala wal bahithah al-karimah ukhtina Tri Alda Wahidah Oktaviani. Hada طويل جدا كالقطار nih. طيب سأكون مناقشة إن شاء الله. يا تري مستوى كم أنت الآن؟ الثامن يا أستاذ. مستوى الثامن؟ الثامن. طيب الحمد لله. طيب يا تري ألدا كيف تقول هذا؟ panggilannya Alda Ustaz. Oh Alda. Ya Alda, ما موضوعك هذا البحث؟ مفهوم الإنتاجية في القرآن من خلال سورة الشرح. اقرأي جيدا، اقرأي بشكل كامل. مفهوم الإنتاجية في القرآن. Intajiyah itu tantendun. مفهوم الإنتاجية في القرآن من خلال سورة الشرح الآية السابعة. طيب إذا نترجم باللغة الإندونيسية ماذا؟ Konsep produktivitas dalam Al-Quran melalui surah Al-Insyirah ayat 7 Ustaz, ayat ke-7 Ustaz. Yang nanti maksudkan adalah produktivitasnya, pemahamannya, atau lebih kepada panduannya? Pemahamannya Ustaz, apa ya maksud dari ayat ini tentang teori maksudnya? Teori ya. Atau panduan untuk teori Ustaz. Teori pemahaman. Productivity ya, produktivitas ya. Yes. لأن هذا البحث أخذت بعض من الآية الشرح أي كذلك سميت هذه السورة بسورة الانشراح. أرجوك أن تقرأي هذه السورة من الأول. اقرأي مجودا تجويدا وترتيلا. Setelah Manizar itu Al-Hafidh, ini dia harus benar bacanya. Yes, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Harf ra. Saya mau nanya satu aja. حرف الراء في إن مع العسر يسرا هذا مفخم ولا مرقق هذا ya أنا من شبهة علم القرآن والتفسير Kalimat yang mana Ustaz? ماذا Kalimat yang mana Ustaz? عسري يسرا وعسري ويسرا عسري هذا مرقق مفخم Itu Ustaz, merokok Ustaz. مرقق نعم عسرا Tafkhim Ustaz. Mufakam, tafhim ya. Tapi tadi tarqiq itu bacanya. Baik ya. Cukup insyaallah. Baik. هل عرفت معنى هذه السورة مجملا؟ لأنك أخذت بعض الآية من هذه السورة لابد أن تعرفي ماذا المعنى مجملا. Tahu nggak tema besarnya apa? Karena nanti comot satu ayat di dalam surat ini gitu. Jadi tema besarnya apa itu kira-kira? Jadi ayat ini tuh Ustaz, Allah turunkan, Allah hadiahkan. Ini apa ya? Nyambung juga kenapa disebut al-insyirah ataupun asyar ataupun alam nasyrah itu satu makna yang sama. Karena ayat ini tuh diturunkan sebagai hadiah gitu Ustaz, dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagai penghibur, sebagai penguat gitu ya bagi beliau, di mana di tengah-tengah apa ya ujian ataupun tugas dakwah Nabi yang sangat teramat berat Ustaz, di apa ya di tengah tekanan, di tengah cacian ataupun bahkan penolakan di dalam perjalanan dakwahnya, maka Allah turunkan apa surah ini sebagai hadiah untuk beliau, sebagai penghibur, sebagai penguat, yang mana di apa di ayat pertama kan alam nashrah laka sadrak itu apa ya dijelaskan bahwa ayat ke-1 ini menjelaskan tentang bagaimana Allah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dengan mengeluarkan apa ya Ustaz? Mengeluarkan al-ghil wal hasad gitu Ustaz. Rasa dendam dan rasa apa ya? Dengki ya Ustaz. Kemudian Allah apa menggantinya dengan kelembutan dan kasih sayang. Gitu Ustaz, kurang lebih. Masya Allah. Baik. Idzan hadhihi as-surah على شرح الصدور من الله تعالى. شرح الصدور. Surat ini sebetulnya nyambung dengan surat Ad-Duha. Ya. Dua surat ini boleh dinamakan dengan surat cinta. Ya. Surat cintanya Allah kepada Rasulullah. Ya. Itu asbabnya. Baik. Ya Alda, هل حددت هذا البحث مما بحثت عن هذه الآية فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب هذه الآية هل حددت بالتفاسير المعينة وكم تفاسير ماذا كتبت في هذا البحث؟ Aku jawab apa Bilgotin Indonesia Ustaz. Jadi ini apa Ana tidak ini tentang penafsirannya ini umum Ustaz. Ana nggak membatasi. Nggak membatasi Ustaz ya. Jadinya ya, artinya gini loh. Ketika kita baca karya Anti ini di bab 2, bab 3 ya. Kemudian kita loncat bab 4 dan nanti di natijah, nataijul bahas, nanti sebutkan misalkan di mana nataijnya itu hanya beberapa mufasir ya. Kemudian tapi sebetulnya banyak anti kutip di bab-bab sebelumnya, bab 2, bab 3 gitu. Itu maksudnya, maka saya tanya hal haddati hadzal bahats an tafasir al muayyanah am la. Dan itu jadi penting karena
ini harus anti komparkan, anti komparasikan, kemudian menjadikan satu nataij ya, satu natijah, kesimpulan, sifulan mengatakan seperti ini. Nah, hasilnya nanti ketemu tuh. Tapi harus ditahdid dulu. Nah, dan ini juga jadi masalah di bahas anti ini. Mada naqalti minat tafasir wa aqwalul ulama minal mufassirin wala siyama al aqwal hadhihi al aqwal hadza mutasawiyan, yani sama. Jadi sebetulnya sama ini redaksinya. Si fulan mengatakan mana ini ana ya, si fulan tapi ditulis semua. Alangkah baiknya misalkan mufassir fulan mengatakan makna ini gitu. Jadinya tebel banget ini nanti itu tafsirnya apa bahasnya gitu Mas saya. Itu mungkin nanti perlu diteliti lagi terutama di bab 3 sama bab 2 nih. Jadi banyak dikutip kan anti tulisnya qala Imam At-Tabari fi tafsirihi kata panjang kan. Nanti Imam Al-Alusi bla 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 gitu kan. Itu padahal sama isinya. Kenapa enggak dikatakan qala Imam At-Tabari wal Alusi wa qalu hakadza makna al-farq hal kadza wa makna an-nasbu al-fansab hakadza. Fahimta ya Alda? Fahimtu insyaallah. Hadza awal. Jadi biar lebih ringkas kita bacanya nggak bertele-tele karena ini menjadi karyanti. Bisa jadi karyanti ini dibaca oleh orang Saudi kan? Amin. Nah, lihatlah bil lughah Arabiyah. Insyaallah. Wa tahtal isyraf Ustaz Ahmad Nizaruddin. Masyaallah. Akun maraji'. Tapi hada awal ya Alda. Thumma as-tsani anti dzakarti an makna madza al-farq wa an-nasb ya. Fa idza faraqta fansab lianna hatani kalimatani tashrahina katsiran fi bab al-tsani wa tsalits wa rabi'. Nah, sa'alu su'alan ya Alda. Ma ma'na al-farq 'inda al-mufassirin kama fahimti? Ya, Ustaz. Nggak usah lihat, karena nanti pasti hafal nih. Karena nulisnya di bab 2 ada, bab 3 gitu kan. Nggak kira-kira mana dulu nih ya. Ma makna al-farq wa ansab ya, wa nasbu. Ya, Ustaz. Jadi al-farq itu maknanya kosong, Ustaz, kekosongan ataupun kosongan. Terus kalau makna apa ya dalam tafsir, salah satu tafsir itu faragha minal a'mal allati tashghulul insan. Jadi kosong dari suatu yang menyibukkan manusia gitu Ustaz. Kemudian makna an-nasab itu dalam tafsir ada yang mengatakan, ana lupa Ustaz siapa, tapi an-nasab ini bermakna adu fil amal, bagaimana dia bersungguh-sungguh dalam suatu pekerjaan ataupun suatu urusan, kemudian at-ta'ab wal ijtihad fi tahsilil matlub. Kemudian bagaimana dia bekerja keras gitu ya, saking kerja kerasnya sampai dia merasa lelah gitu ya Ustaz. Jadi lelah di sini at-ta'ab di sini karena saking sebelumnya kerja keras jadi dia merasa lelah. Fi tahsilil matlub dalam mencapai sesuatu yang ingin dia tuju gitu Ustaz. Kalau nakal alaqah labudda an madza qarini muqaranah ya. Dicarilah muradif dari kata-kata itu dalam Al-Quran akan lebih seru lagi. Jadi nanti cari kata di Al-Quran kan, waktu perang di situ tuh di surat sekian-sekian mananya ini ada hubungan nggak? Malah alaqah baina hadhil ayah fi surati asy-syarah wa hunakal ayah amilatun nasibah. Halo, suara saya ini bisa dengar. Nakalanya amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya Ustaz, Ustaz mawjud Ustaz. Itu kan ada tuh. Itu ada enggak di sini? Ada Ustaz. Ada itu tafsir Asy-Syankiti Ustaz kalau enggak salah. Ya, ada anak tulis. Nah, itu anti compare kan tuh. Seru itu. Sebetulnya kalau anti membahas tentang lughah ya dari sisi lughah, ijazul lughah fil Qur'anil Karim, masyaallah itu seru sekali.
Jadi faragha ketemu di mana ayat di mana, ketemu kayak gini, nah nanti kan menjadi tafsir itu. Dan hatani kalimatani labudda an tafhami jayidan makna faragha wa nasbu ya. Tab. Kemudian saya pengen satu saja. Kalau ini belum lihat. Kalian tadi kan kesimpulan harus nanti tahu karena penulisan. Menurut Imam Al-Alusi, karena menarik ya. Beliau dikatakan tafsirnya campuran ya. Baina bil ma'thur wa bil isyari. Saya pengen tahu saja. Ma mana intajiyah indal Al-Alusi, inda al-Imam Al-Alusi. Kalau nggak ingat boleh dibuka. Sebentar saja. Nah, Al-Alusi Ustaz. nah Al-Alusi saja. Jadi itu maksudnya kalau Al-Alusi anak ayat adu'an. Jadi seharusnya gitu Ustaz, seorang hamba itu ya menghabiskan waktunya dengan beribadah kepada Allah gitu Ustaz. Jadi setiap waktunya, setiap detiknya, setiap menitnya gitu ya dihabiskan untuk beribadah. Mengabdikan diri gitu Ustaz, untuk beribadah kepada Allah setelah selesainya urusan yang menyibukkannya sebelumnya gitu Ustaz. Misalnya sebelumnya dia disibukkan dengan kesibukan dunia, maka segeralah mengabdi kepada Allah, segera bersungguh-sungguh gitu dalam beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah gitu Ustaz. Artinya tadi tapi beliau tetap membolehkan untuk urusan duniawi ya? Atau sampai nggak boleh? Boleh Ustaz, karena di sini setelah ia selesai dengan urusan dunia Ustaz. Ania farqu umuri dunia Ustaz. Boleh Ustaz. Baca umur dunyahu. Baik. Ini saya mau konfirmasi aja sih. Mungkin saya salah paham nanti kan. Kama bahasan fil bab rabi ya Alda. Di bab 4 itu ada berapa mabahas itu? Bab 4 itu ada 2 fasal Ustaz. Setiap mabahasnya fasal. Fasal awal itu ada 2 mabahas. Kalau fasal saninya ada mabahasan Ustaz. Pembahasan. Ya. Oke, kalau bahas bagian kedua itu yang kedua apa tuh? Yang Al-awamil al-mu'athirah. Fasulsani. Oh, itu atharul intajiyah fil hayah ya Ustaz. Yang halaman itu loh, halaman 40 itu loh. Halaman 40 itu al-awamil al-ma'uqah ya Ustaz. Apa? Coba dibaca. Al-mabahas tsani. Al-mabahas tsani al-awamil al-ma'uqah fil intajiyah. Ma'uqah apa? Ma'uqah Ustaz. Ma'khudhan min ayyi kalimatin? Awaqah Ustaz. Apa? Awaqah Ustaz. Apa? Ma'uqah. Min kalimat awaqah Ustaz. Awaqah. Iya. Terus ini isim atau fi'il? Ini isim Ustaz, isim maf'ul Ustaz. Oke, saya kasih pilihan dah. Ini terambil dari kata aqa ya'uqu atau awwaqa yu'awwiqu. Itu Ustaz Ako yang uku Ustaz. Berarti kalau ako ini jadi isim apa? Apa Ustaz? Ini jadi isim atau fi'il? Ini isim Ustaz. Isim apa? Al-ma'uqah di sini isim maf'ul ya Ustaz. Al-ma'uqah atau al-mu'awwaqah? Al-mu'awwaqah Ustaz. Mana al-mu'awwaqah? Atau aqah itu? Aslinya adalah tulisnya aqah. Mana? Penghambat Ustaz. Penghambat. Mana tadi ya? Jadi yang menghambat intajiyah itu apa aja tuh di situ? Ada 3 Ustaz. Al-kasal, wal ghaflah, wa mantiqatur roha Ustaz. Satu lagi sampai konfirmasi.
Mal farq baina hadza halaman 30, coba lihat halaman 30 tuh. Kontennya aja ya. Ma yustafadu minal ayah. Halaman 30. Al-fasl tsani min bab tsalis ma yustafadu minal ayah as-sabi'ah min surat asy-syarah. Mal farqu ya alni? Ya alni lagi. Alda. Madza hadha al-fasl yani fasl tsani ma yustafadu wa al-bab rabi'. Al-bab rabi' Ustaz, yang asarul intajiyah Ustaz. Beda Ustaz. Al-bab rabi' madza? Al-bab rabi' kan ada dua fasal. Fasal pertama membahas tentang al-awamil al-mu'athirah. Kalau yang fasal keduanya tentang asarul intajiyah fil hayah. Kalau yang ini? Kalau ini mayustafadu itu apa yang bisa kita ambil gitu Ustaz, pelajaran ataupun hikmah dari ayat ini Ustaz. Itu nggak nabrak nanti isinya? Enggak Ustaz. Coba nanti jelaskan sekilas saja. Kalau mayustafadu apa isinya? Mayustafadu ini yang pertama bahwa kehidupan ataupun hidup seorang mukmin ini bukan untuk semata-mata untuk bermain-main ataupun dipenuhi dengan kekosongan gitu. Kemudian yang kedua itu ini anjuran untuk senantiasa beramal soleh secara kontinu Ustaz. Kemudian mustafad makna hadhil ayat. Ya Ustaz. Sama al-bab rabi'. Al-bab rabi' itu tentang atharul intajiyah fil hayah Ustaz. Bagaimana dampak kita produktif gitu Ustaz dalam kehidupan kita. Contohnya? Yang pertama itu pasti gitu ya, an yakuna syakhsan muntijan, menjadi orang produktif. Kedua, qadirun ala tahqiqin najah, kita menggapai kesuksesan Ustaz. Kemudian yang ketiga tentang nailus sa'adah fil hayah, mendapatkan kebahagiaan dalam hidup gitu Ustaz. Dari inti aja. Oke, enggak apa-apa. Itu hujah anti kan? Ya harus anti pertahankan ini karena ini karya anti. Kalau gitu nanti. Satu lagi. Hanya mengingatkan ya bahwa hadzal bahas labudda min al-muwafaqah munasabah baina عنوان البحث ومشكلة البحث وهدف البحث ودحديد البحث وكذلك نتائج البحث. أسأل سؤالا يا ألدا، ما مشكلة البحث؟ مشكلة هذا البحث ماذا؟ ما المشكلة؟ كم مشكلة؟ هناك مشكلتان. الأولى Hunaka mushkilatani al-ula ma tafasirul ulama wa ma yustafadu minal ayah as-sabi'ah min surat asy-syarh wa tsani mal awamil al-mu'athirah fil intajiyah wa atharul intajiyah fil hayah. Itu Ustaz. Jadi yang pertama intinya apa pertanyaannya? Pandangan para mufassir gitu terkait ayat 7 ini dan manfaat dari ayat ini Ustaz gitu. Apa yang bisa kita dapatkan? Redaksinya gimana tuh redaksinya, Ma? Apa Ustaz? Redaksinya gimana? Yang mana Ustaz? Enggak, muskilah al-awal. Al-muskalatul ula. Jadi tentang pandangan ulama tentang penafsiran ayat ini Ustaz. Pandangan itu bahasa Arabnya apa? Ro'yu Ustaz ya? Itu. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Terus yang kedua itu mal-awamil al-mu'athirah. Baik. Min hataini mushkilataini hal wajadti al-jawab al-ijabah an hataini mushkilataini? Wajadtu Ustaz. Ajabti hataini mushkilataini ijabatan kamilatan? Ajabtu Ustaz. Nanti merasa muskilah kedua-duanya itu sudah terjawab dengan sempurna belum? Sudah Ustaz, insyaallah. Saya tanya gini, muskilah pertama terjawab di bab berapa? Di bab al-babus tsalits Ustaz. Tsalits. Untuk muskilah kedua? Di al-babur rabi Ustaz. Baik. Nah, bab 3 dan bab 4 itu ringkasannya ada di bab berapa? Al-babul khamis Ustaz.
Oke, berarti isi bab khamis itu adalah ringkasan ya. Jadi nggak perlu ditakrifkan lagi. Coba nanti baca di nataijnya sedikit ya. Nah, itu misalkan ada tafsir ulama atau ra'il ulama nanti ya, minal ayat bla 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 gitu. Di situ ada qala Tabari. Jadi nanti menyebutkan hanya beberapa tafsir itu yang saya maksudkan. Di sini hanya Imam At-Tabari, kemudian Imam Al-Alusi, sama Imam Al-Maraghi, siapa lagi nih? Padahal di atas banyak banget itu tafsirnya kan? Iya, Ustaz. Itu. Baik, kemudian terakhir tentang ya sedikit mumpung ingat metodologinya, ini hamzah qata'nya pada hilang ya. Hamzah qata'nya pada merotol gitu. Jadi ini kalau hamzah qata'nya gliding semua gini jadi susah baca. Labud an tufarriqi baina hamzatul wasli wa hamzatul qat'i wal alif ya. Kita bati alif wa kita bati hamzatul qat'i wa hamzah al wasl. Fahimti hada ya Alda? Ustaz, faham tuh Perlu ditunjukkan nggak? Banyak Ustaz, Anda juga. Iya, banyak banget. Jadi hamzah qata'nya pada gundul-gundul gitu. Ya. Terus satu lagi tentang kaifa tariqa kitabatul hasyah ya Alda. Ya, kitabatul hasyah, cara penulisan footnote-nya itu di tab, satu tab ya, atau tab ya, dicorokin ke apa namanya? Jangan sama dengan yang depan. Kalau sama dengan depan nanti apa ya? Ya terkesan satu baris dengan yang atas gitu. Kemudian ada beberapa yang nanti aliniannya perlu diperbaiki. Hadza minni ya Ustaz Afan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, jazakallahu khairan di fadilati Ustaz Setiawan Magister alati qad a'ta wa arsyada mulahadat katsira wal qayyimah wa ra'i'a insyaallah ala al-bahisa an taktuba bi hadhihi mulahadat ya. Baik, tanian nutil kursa li fadilati al-musyrif Ahmad Nizaruddin di tai al-irsyadat kadzalika mulahadat. Baik, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzuna al-Mukarram, Ustadz Syarifuddin, hafizahullah ta'ala. Ustadzuna al-Mukarram, Al-Mubajjal, Ustadzuna Ustadz Setiawan, hafizahullah ta'ala, wa syakarallahu lahu ala mudakhalatihi wa ala idafatihi al-qayyimah wa munaqashatihi li bahthi talibah Tri Alda Wahidah Tafiani. Kama ashkuru at-talibah ala hirsiha wa juhdiha fi itmami hadzal bahthi al-qayyim. Hadzal bahthu يعني من حيث المضمون يعني موضوع كبير وهو يتعلق بحياتنا والذي هو بالوقت وبالزمان الزمان الذي هو والحياة الوقت هو الحياة ونسأل الله أن يوفقنا لملء أوقاتنا bima ya'udu alaina bin naf'ihi fid dunya wal akhirah. Wa Alda unwanu bahsiki mafhumul intajiyah wa nurid an as'alaki yani soalan aman في هذا الزمن في كثير من الملهيات والمغريات ويلهينا عن واجباتنا ويلهينا عن دورنا المطلوب في دعوة الناس وفي إرشادهم
mal asya' allati yajibu an naf'alahu wa kaifa at-tariqah li takhallus min hadhihi al-mughriyat fi hadha az-zaman. Ustaz, Tafhamin ya Ustaz, aku lebih logat Indonesia Ustaz. هذا البحث بالعربية المطلوب المفروض بالعربية. Ustaz. Asal istata'atiki yani wa in kana bercampur-campuran la ba'sa. Jadi Ustaz, ya. Apa Ustaz? Apa ya biar ini Ustaz, biar nyambung, nanti ya takut nggak nyambung Ustaz kalau dicampur-campur Ustaz. Apa? Baik. Nah. Jadi apa ya makna produktivitas ini tuh kayak apa ya Ustaz? Apa ya di balik anak mengambil ini pula ada apa ya kayak motivasi tersendiri juga bagi anak pribadi al-bahitha fi hadzal bahath tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada, terlebih waktu luang. Karena kita tahu gitu ya Ustaz, kebanyakan manusia itu termasuk lagi-lagi al-bahitha fi hadzal bahath suka tidak sadar gitu Ustaz, tidak menyadari akan tentang nikmatnya suatu waktu, apalagi nikmat waktu luang gitu Ustaz. Jadinya dengan ini gitu Ustaz, sebagai motivasi kita bagaimana dengan ayat ini gitu kita bisa terkhususnya dengan diisi dengan hal yang tadi disebutkan manusia itu kebanyakan manusia sering melupakan akan dua nikmat gitu, ada nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadinya ketika ada waktu luang kebanyakan manusia itu diisi dengan hal yang tidak bermanfaat ataupun ya berleha-leha di dalamnya dan juga santeria kemudian lalai gitu dalam kewajiban ataupun yang lainnya. Itu gitu. Fi ra'yiki fi zamanin hada ma huwa ahammul awamil ma huwa ahammul awamil alladhi ja'ala an-nas wa ja'ala syabab يعني كما فهمنا من عباراتهم يعني لا يستثمرون من أوقاتهم جيدا Apa faktor yang bisa karena faktor apa yang paling berpengaruh membuat orang itu membuang-buang waktunya, tidak memanfaatkan waktunya? Itu Ustaz, apa yang seperti yang disebutkan dalam pembahasan ini, jadi faktor yang selain ada faktor pendukung dalam perealisasian intajiah ini, produktivitas ini, ada juga faktor penghambat gitu ya Ustaz. Jadi sebenarnya antara faktor penghambat dan antara faktor pendukung ini sebenarnya sangat dekat itu Ustaz, kaitannya dengan kita gitu. Jadi bagaimana balik lagi Ustaz Afwan, jangan ya Ustaz. Mungkin diulangi tadi putus-putus. Iya Ustaz, jaringannya Afwan Ustaz, sebentar. Jadi faktor selain dalam perealisasian produktivitas ini selain ada faktor pendukung, ada juga faktor penghambat. Yang mana faktor penghambat ini yang menghalangi seseorang ini menjadi produktif. Nah, seperti yang disebutkan dalam pembahasan bahas ini ada 3 gitu, malas, kemudian lalai, kemudian zona nyaman. Nah, itu ketiga hal itu sangat dekat gitu, erat kaitannya dengan kita, Ustaz. Jadi balik lagi bagaimana kita respon diri kitanya, apakah kita akan terjerumus pada faktor-faktor yang membuat kita nggak produktif atau sebaliknya gitu, Ustaz.
هناك مقال أنا قرأته لعالم داعي من سوريا ودكتور مصطفى السباعي. لقد قال أن أهم المشكلات التي تواجه الشباب مشكلتان. أولا عدم الهدف والفراغ. عدم الهدف والفراغ. والثاني يتعلق كثيرا بالأول، أي الفراغ الذي أصاب الشباب والذي أصابنا نحن كلنا، الذي لا نحسن استخدام وقت الفراغ ونستخدمه لأشياء التي لا تعود علينا بالمنافع الدنيوية والأخروية. سببه الأساسي هو عدم الهدف، عدم رؤية الهدف. أو إذا كان لشخص هدفه فهو سوف يستغل أوقاته بالأشياء التي تعينه على تحقيق الهدف. فهمتي؟ Nah, Ustaz. Baik, ya ini sekiranya masukan ya dari apa yang disampaikan oleh Mustafa Sibai ketika beliau mengomentari tentang masalah anak muda sekarang. Masalah utamanya dua tadi, tidak punya tujuan. Ya, hadafnya, goalnya tidak ada, dan kosong. Ya. Dan itu ya waktu kosong ya main game yang nggak jelas gitu ya, atau nonton yang nggak jelas, atau yang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan yang kedua ini, faragh itu karena apa? Karena dia tidak punya tujuan. Ya, kalau seorang itu punya tujuan, apalagi misalnya setiap hari dia punya tujuan per hari ini harus menyelesaikan buku beberapa halaman misalnya, maka dia akan terminimalisir dengan sendirinya waktu faraghnya, ya. Karena al-hadaf wadih amamahu. Yuridu ayyab blugha dzalikal hadaf. Dia ingin mencapai tujuan itu. Baik. Fi bahthiki alladhi huwa tahta isyrafi, hunaka fi al-mabhath atau fi al-bab tsani ma yata'allaqu bi syarhi ma'ani al-unwan al-mafhum wal-intajiyah. Anti dzakarti ma ma'na mafhum, amma al-intajiyah falam tadhkuri. Misalan al-intajiyah ma'khudh min ayyi kalimah wa ma ma'nahu luqatan al-intaj min nataja aw hakadha. Al-mafrud kama dzakarti fil mafhum mafhum min fahima كذا صحيح أنت ذكرت هذا؟ Iya, Ustaz. Dengar tuh, Ustaz. Ya. أما في الإنتاجية لم تذكر من هذا شيئا مباشرة ترتبط الإنتاجية من حيث المصطلحات هكذا صحيح؟ نعم Ustaz. صحيح. وهذا أيضا هذا فاتني حينما أشرفت على البحث ولم يتضح لي إلا الآن. يعني أنا نسيت أن أنبهك في هذه القضية. Ya, mungkin diperbaiki ya, ditambahkan ditambah intajiyah min ma lughatan min ma'khudhah min madza ma aslul kalimah, ya gitu ya. Nah, Ustaz. Baik. ثم في بحثك في المبحث الثالث لا في الباب الثالث tentang apa ya, tentang al-intajiyah ya, ta'rif al-intajiyah ya indal mufassirin.
fi al-matlab al-tsalis ya. Al-mabhas asani Ustaz. Al-mabhath atsani, mafhumul intajiyah indal mufassirin. Halil mufassirun dzakaru hadhil kalimah? La Ustaz. La Ustaz. La. ماذا كيف عبروا عن الإنتاجية بمفهوم المفسرين؟ Jadi kan Ustaz, kenapa Ana taruh judulnya mafhum intajiyah? Karena Ana maknakan produktivitas dalam pembahasan Ana ini kan suatu kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu ataupun suatu kegiatan yang menimbulkan suatu kebermanfaatan atau keberuntungan untuk dirinya ataupun ya kegiatan yang diisi dengan hal yang bermanfaat. Nah, kebetulan di ayat faida farugta fansob kan itu ketika setelah selesai dari suatu urusan maka bergegaslah ataupun bersegeralah untuk melakukan urusan lain. Nah, di sini dalam artian itu mengisi suatu kegiatan dengan hal yang bermanfaat gitu, Ustaz. Jadi makanya Ana taruh al-intajiyah di sini, Ustaz. وإن كان المفسرون لا يستخدمون هذه اللغة هذه الكلمة يعني. Lah Ustaz. Tapi lebih ke ini Ustaz tentang pemanfaatan waktu kan. Pemahaman ya. Pemahaman al-intajiyah itu. Iya Ustaz, tapi lebih kalau mufasir itu tentang bagaimana memanfaatkan waktunya Ustaz. Dengan hal-hal ataupun amalan solih itu Ustaz. Nah, kemudian tadi sudah sempat disinggung sih oleh Ustadz Setiawan ya tentang ma yustafad minal ayah, tentang ya, kesimpulan atau apa pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut ya. Baik. Yang terakhir bagi saya nih ini teknis saja sih. Fihrisul mawdu'at. Ini memang yang kemarin nggak saya lihat lagi ya, udah nggak saya koreksi, langsung kumpulkan aja ya. Di versus maudu'at itu ada dal mulakhasul bahas dan ha abstrak. Limadha? Bihadal abstrak. Kenapa nggak bahasa Arab? Ini Ustadz maksudnya abstrak ini kan ada Indonya, ada bahasa Arabnya Ustadz. Jadi ada dua abstrak kan. Nah ini abstrak di sini yang menunjukkan yang bahasa Indonya Ustadz. Nah, itu mulakhasul bahs bil Indonesia kata. Oh iya Ustaz. Ya, biar nggak usah campur-campur ini. Mulakhasul bahs ada abstrak apa maksudnya? Ada mulakhasul bahs bil Arabiyah atau mungkin mulakhasul bahs faqat al mulakhasul bahsi bil Indonesia. Iya Ustaz. Baik, hada minni wa ashkuru at-talibah ala juhdiha wa bahthiha kama ashkuru rais al-jalsah Ustaz Syarifuddin. Hada minni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz ya. Musyrif wa muntahin at-tani min mulahazat ya qayyimah dibahas ya allati katabahu ada wahidah. Ada nanti katati syai'an jadidan ya wa huwa al-intajiyah mafhum al-intajiyah. Ma'anna mungkin ada atau hadhihi al-kitabah ma yata'allaqu bi syai'un asurah kama akhati fi surati asyarah.
insyaallah ya kan. Ayah wahidah tastati'ina an tabhasi wa kadzalika an tashrahi hatta yakuna hunaka ya, maqala au bahsun ya, bahsun kabir ya. Khamsa wa zamanin ya. Wa zamanin safhah ya. Ada jayyid ya. Kalamun jayyid wa kadzalika ya al-bahsu al-jayyid. Makanya mungkin dimana wada'ti al-mawdu' mafhum ya, mafhumu al-intajiyah. Konsep gitu, Ustaz. Konsep produktivitas. Jadi konsep itu kan apa ya? Bagaimana pemahaman tentang produktivitas gitu, Ustaz. Tapi melalui surah ini. Dan aina al-mafhumu intajiyah ala dikatabti. Itu Ustaz di Al-Babus Tsalits, Ustaz. Babu Salis tafsir. Ustaz, Al-Babus Tsani. Babu Sani Tentang ini kan Ustaz, apa? Ta'rif bil maudhu, Ustaz. bukan. Jadi kan konsep ya. Iya, Ustaz. Konsep. Apa konsep orang dalam intajiyah itu? Konsepnya apa? Apa, Ustaz? Aina jam lah. Al-Qur'an, Ustaz. Nah, kan kalau konsep berarti harus dipahamkan dulu dong, dikasih tahu. Ini loh konsep menjadi seorang muntij ya. Kan kalau intajiyah itu berarti ada ya, ada muntijnya ya. Mana muntij? Yes. Kalau intajiyah itu apa dalam bahasa Arab? Orang yang produktif, Ustaz. Ini ya dalam Masdar, Ustaz. Masdar, Ustaz. Nah, wa al-fa'il mada? Muntij, Ustaz. Muntij. Muntijah. Intaja, Ustaz. Intaja yantaju. Oh, intaja. Intaja yantaju, intajiyah. Iya, Ustaz. Antaja yuntiju atau intaja? Antaja yuntiju. Intaja, Ustaz. Intaja mah intajiyah. Nggak ada fiil, nggak ada fiil intaja. Antaja, Ustaz. Anta aja. Antaja yuntiju, Ustaz. Antaja yuntiju intajan kan? Iya. Jayat intajiyatun ya. Jadi maktabti ya. Yani an mafhum lau mungkin laisa mafhum ya fi al-mawdu. Mungkin al-intajiyatu fi manzuril Qur'an ya. Fi manzuril Qur'an dirasah. Hadhihi dirasah mawdi' atau madan? Tahliliyah, Ustaz. Tahliliyah, Ustaz. Hah? Dirasah tahliliyah, Ustaz. Tahliliyah. Aina tahliliyahnya? Fi ai bab? Karena min khilal surat asy-syarh, Ustaz, menjelaskan satu ayat dan mengeluarkan apa aspek di dalamnya, Ustaz. Laisa hunaka mawdu'? Lah, Ustaz. Al-intaj mawdu' am la? Iya, Ustaz. Intaj maudhu, Ustaz. Tafsir Ibnu Katsir ada tafsir maudu'i atau tafsir tahlili? Ibnu Katsir tahlili, Ustaz. Tahlili. Lahu maudu' am la? Bibahsi fi kitabati tafsir min tafsir Ibnu Katsir hal hunaka mawadi' katsira fi at-tafsir? Naam, Ustaz. Hah? Naam la? Naam. Hah? Sebenarnya udah tepat nanti menjawab tahlil karena di dalam Ibnu Katsir itu nggak ada maudu'nya. Oh, nggak ada. Ya, Al-Baqarah nggak ada nggak tema-tema yang disebut oleh Ibnu Katsir di dalam surat di dalam kitabnya? Mau ditambah? Nggak ada, Ustaz. Maaf ya.
Iya, Ustaz. Ah, Anti akhwati mada kitab tafsir mada al-ukhra. Tafsir, Ustaz. Tafsir Eh, itu akhwatim lah. At-Tabari, Ustaz. Kemudian Said Qutb. Tutup. Ya. Nanti masya Allah ya. Qara'ti katsiran minat tafsir ya. Kam tahfudz. Kathir, Ustaz. Ya. Aktar min khamsa, Ustaz. Aksar min khamsa idzan asro ya. Aksar min khamsa asro. Mungkin. Ustaz, samanya gitu, Ustaz. Sama. Baik, idan akhwati hada ya. Uzkurni ya, at-tafsir al-Maraghi man mu'alif. Al-Maraghi, Ustaz. Al-Maraghi. Iya, Ustaz. Nama imamnya Maraghi. Iya, Ustaz. Nama kitabnya? Tafsir Al-Maraghi, Ustaz. Hah? Sahih? Iya, Ustaz. Kalau tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir itu ini, Ustaz. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Kalau Yes. apa lagi yang Andi ambil? At-Tabari, Ustaz. Itu tafsir At-Tabari. Kemudian Said At-Tabari Qutb. mana? Ismu kitab. Tafsir At-Tabari, Ustaz. Tetap At-Tabari. Yes. Kaisa. Oh, Jami'ul Bayan, Ustaz. Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, Ustaz. Jami'u. Bayan fi Ta'wilil Qur'an, Ustaz. Kalau mana taman? Said Qutb, Ustaz. Fi Dilalil Qur'an, Ustaz. Fi Dilalil Qur'an. Hakaza ya. Yani nanti sahih. Yani mungkin ya. Ya indi ya. Nanti maka tarjihuna ya, dirasa tahlil maka tarjihuna ya. Yes. Di maudhu ya. Kalau ahsan indi atau minni ya, anna masalan huna al-intajiyah itu fi manzurul Quran kan. Laisa mafhum, kalau mafhum udah selesai, mana intajiyah udah selesai. Yes. Dari bahas lagi tentang apa tuh muawwiqat tadi ya Ipan ya. Iya, Ustaz. Tapi ya. Muqah ya. Al-awamil al-mu'athirah, Ustaz. Nah, dan mungkin indi ya, al-intajiyatu fi manzurul Quran ya. Ya, jadi produk itu dalam itu dan min khilal surat syarah atau dirasah tahliliyah mawdu'iyah min surat syarah al-ayat as-sabi'ah. Dimana akhwati faqat al-ayat as-sabi'ah? Ya, Ustaz, karena lagi-lagi Ustaz, ayat ini ya salah satu ayat motivasi yang erat kaitannya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, Ustaz, memanfaatkan peluang gitu. Jadinya ini masyhur, Ustaz, masyhur tentang ayat motivasi tentang penggunaan waktu, Ustaz, dengan sebaik-baiknya, Ustaz. Selain surah Al-Asr, Ustaz. Kalau memanfaatkan waktu itu betul intajiyah juga. Intajiyah maksud dari produktif di sini, jadi ketika ada waktu luang ya dia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin gitu. Jadi nggak ada celah gitu, Ustaz. Nah, hal hadiyah al-intajiyah yakfi faqat an ya'mal atau mungkin fi syai' yanaluhu. Ustaz, ada irtibat bil amal, Ustaz. Murtabitan bil amal, Ustaz. Lama ya. Iya, Ustaz. Lau kana masalan kultu atau anti kulti hada rajulun muntijun ya, ma asyai alladhi yastati an yanal ya min hada. Ini orang suruh produktif sekali nih, tapi sebenarnya nggak banyak yang dihasilkan. Ya mungkin apa ya, tahu mungkin Ustaz kesehariannya bagaimana dia memanfaatkan waktu dengan sebaiknya, Ustaz. Kalau memanfaatkan cuma baca Quran itu muntis nggak? Itu muntis, Ustaz, asalkan ya lagi-lagi apa ya, seimbang gitu, Ustaz. Seimbang akan apa ya, amalan, misalnya dari amalan dunia ke amalan akhirat, ataupun ya begitu, Ustaz. Muntis, Ustaz.
Aidon mungkin ya anti tu'tilana al-intajiyah ya. Intajiyah mungkin kismain. Intajiyatun al-hisiyah wa intajiyah al-ma'nawiyah. Jadi produktivitas atau produktif itu bisa yang hisiyah. Ya seperti orang kerjaan dapat gaji ya. Seperti orang punya kegiatan terus ada hasilnya kan. Iya, Ustaz. Dan apa? Itu karena mungkin ma'nawiyan anna rajula yaqra'ul Qur'an. Ya. Dan iman yaqra'ul Qur'an la ya'mal. Ya. Itu produktif enggak tuh? Ya, asalkan kewajiban apa ya? Kewajiban selain itu udah terlaksana gitu, Ustaz. Iya, maksud saya orang yang banyak baca Quran kan afdhalul amal qiraatul Quran kan, khairukum man ta'allama Quran ya. Masalan anti qara'ti tidak iman minasoba ilal masa au ila subhi ya. Wail qara'tul Quran la ta'malina asya ya. Ada ini muntijam lah. Muntijan, Ustaz, taqarrub ila Allah, Ustaz. Muntijah? Muntijan, Ustaz. Karena ya bermanfaat baginya ya untuk akhiratnya, Ustaz. Ya pribadi dong. Produktivitasnya dirasakan orang nggak sih? Atau mungkin ada yang nampak gitu kan? Tapi ini lebih ke apa ya? Ke diri sendiri, Ustaz. Kadang kan orang mengatakan kalau intaj itu ada yang maknanya madi ya, yang materi. Orang sebut orang ini produktif nih. Kenapa? Dia bisnismen ya, berhasil membangun perusahaan besar. Ini orangnya produktif nih. Tapi ketika orang baca Quran saja, ya, jadi nggak bekerja apa-apa, apakah bisa dikatakan muntij? Padahal dia menggunakan waktunya dengan baik. Itu baca Quran kan? Iya, Ustaz. Nah, itu muntij nggak itu? Muntij, Ustaz. Bagi dirinya, Ustaz. Tapi Bagi tidak dengan orang lain gitu, Ustaz. Ya, tapi kan nggak ada kelihatan. Bendanya nggak ada. Karena itu ya apa ya, suatu amalan yang kaitannya ya dia dengan robnya gitu, Ustaz. Jadi ya untuk dirinya sendiri gitu, Ustaz. Bekal buat dirinya gitu nanti. Gitu, Ustaz. Ya. Nah, itu jadi dilihat nanti ya. Nah, kalau menurut saya ini mungkin anti zakarti al-intajiyah an-nahyah al-hisiyah wan nahyah al-ma'nawiyah atau al-ma'nawiyah wa hisiyah. Ya. Jadi orang kan faragta fansab, faragta itu kan kosong, waktu kosong kan, berarti kan memohon waktu ya. Mungkin disandingkan juga dengan hadis Nabi min husni islamil mar'i Tarkuhu malayani, Ustaz. Malayani kan ya. Ada itu dalam hadis juga disebutkan bahwa ala yakuna zu'inan ya, bahwa seseorang itu kata Nabi tidak bekerja keras kecuali untuk mencapai 3 perkara ya. Ala yakuna zu'in illa lisalasin, tazawwad lima'adin ya, au hirfatan lima'ashin au lazatan fi ghairi muharramin kan itu. Nah, itu muntis enggak? Kan muntis itu ya. Walaupun tazawwadu lima'adin, hanya untuk ya memberikan bekal untuk akhiratnya. Ya. Tapi hada idan ya, yani qalilan au syai'an nahnu fi isana ya Alda al-hijriyah. 1444, Ustaz. Hah? 1444. 44. Sahih? Kita berada di masa depan. Idan khayali. Kaifa nahnu fi dirasah islamiyya anit tafsir lakin la nafham wala nahfaz wala nastati an nara ya. Nahnu fi aisanah ya al-hijriyah faqad miladiyah. Sahih miladi lakin hijriyah ya qaulul alam ya. Fi aisanah sekarang tuh ini, Ustaz, 1443, Ustaz ya. 43. Ya, Jadi
lulusnya nanti tahun depan ini. Apa Ustaz? Seharusnya nggak disidangkan dulu ini tahun depan. Ya, karena apa nih, al-muwaqi'ah ya, al-muwaqi'ah atau muwaqi'ah? Muwaqi'ah Ustaz sana ya. Ya, min kalimah. Waqa'a yuwaqi'u Ustaz. Kalau waqa'a yuwaqi'u itu apa? Kalau wirqa' ada wirqa'. Ustaz, itu salah tulis saya Ustaz. Hah? Apa ya Ustaz ya? Harusnya ya Ustaz. Salah tulis ya Ustaz. Salah tulis. Masya Allah. Asalnya. Baik, Azunu aktafi awalnya ya. Jadi diperbaiki kan nanti tulisan-tulisan ya. Sama juga tadi di Irsyadat min Ustaz Ni Ahmad ya, terkait dengan ringkasan tulisan orang ya. Nggak usah diterjemahin, bahasanya sudah aja ya. Biar nggak salah. Ini juga perjuangan Amirah Nafisah ya, Nafisah. Astagfirullah Ustaz, iya Nafisah Ustaz. Ya, Nafisah. Nanti saya kasih tahu ke Ustaz Amirah ya. Iya Ustaz. Baik, yakni ini ya ada bakia ya gunakan mungkin kalimah khitamiyah min Ustazaini al-karimain ya al-awal Ustaz Yawan ya mutil fursa ilaihi awalan tuma al-fursa li fadilati Ustaz Ahmad Nizaruddin. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran Ustaz Syarifuddin wa kadzalika Ustaz Ahmad Nizaruddin wal bahitsah Tri Alda Wahidah wa uhanniyukum, selamat ya atas jerih payahnya. Semoga ini menjadi karya selama kuliah dan semoga bisa dilanjutkan jenjang ke jenjang pendidikan berikutnya dan semoga ilmunya bermanfaat, barokah di dunia dan akhirat insyaallah. Selamat dan nanti jangan lupa untuk segera direvisi, dikoreksi. Mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asani, Fadilati Ustaz Ahmad. Ana asykuru at-talibah ala juhdiha wa bahthiha wa ana a'tadzir aidan ma yata'allaq bi apa tadi itu kesalahan mulai dari Faharis dan lain-lain itu yang memang Alda sudah menyerahkan ke saya, tapi saya sudah husnuzon 100% pada Alda untuk ya silahkan sudah tanpa dikoreksi lagi langsung dikumpulkan. Jadi ya mohon maaf juga kalau ada tadi kesalahan-kesalahan. Mubarik laki Alda wa na'mal minki an tuwasil dirasataki wa hatta ya tanfa' an-nasa akthar bi ulumiki. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallahu khairan. Padahal ya Tri Alda minki ya, kalimah hitamiyah. Ya Ustaz. Alhamdulillah alamin intahaitu al-munaqashah fi hadhihi al-fursah. Ashkuru syukran jazilan li fadilatil Ustaz Setiawan al-Majistir kal-munaqish al-awwal wal fadilatil Ustaz Ahmad Nizaruddin al-Majistir wa huwa musyrifi fi kitabati hadzal bahath wa kadzalika kal-munaqish ats-tsani wal fadilatil Ustaz Syarifuddin al-Majistir karu'isil jalsah fi hadhil munaqashah wa kadzalika kal-munaqish ats-tsalits. Syukran jazilan ala husnil nasaih wa tawjihat al-qayyimah fi hadhil munaqashah. Jazakumullahu khairan wa as'alullaha an yubarika lakum wa li ahlikum fi jami'i umurikum. Wa ashkuru syukran jazilan li jami'il asatidah wal ustadzat fi kulliyatil hikmah li dirasatil islamiyah alladzina 'allimuni al-ulum an-nafi'ah. Allah yubarik lahum wa yahfaduhum. Wa arju minallah an yakuna hadzal bahath nafi'an li wa li talabatil ilmi wa li jami'il muslimin.
ومع ذلك أعترف أن هذا بحث بعيد من الكمال ومحدد البحث متواضع وكثير من نقصان في مادة البحث في مادة البحث أو كتابته والعفو لذلك. هذا مني. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya. Tri, alhamdulillah sudah selesai ya. Intahaina minal munaqasha baqiya islahat. Mungkin ya sebenarnya kalau musyrif itu kan sekedar ini aja ya, memantau dan melihat ya, tidak perlu perbaikan sebenarnya kalau musyrif. Yang harus diperhatikan itu adalah penulis ya. Penulis yang bertanggung jawab penulis dan berusaha sebaik mungkin ya. Kita tunggu nanti atau diserahkan ke Tri untuk memperbaiki semuanya, untuk nanti dikirim kembali ke Stiu ya, sebelum munaqashah sudah selesai ya. Dan ini juga sebagaimana tadi Ustaz Setiawan menyampaikan, ini bisa dibaca oleh orang Arab ya, karena bahasa Arab ya, dan akan dipublish ya. Baik, naktafi ilahuna minal munaqashah. Nashkuru jazila syukri li fadilati Ustaz Ahmad Nizaruddin kadzalika Setiawan al-Magister ya, fadilain di fursatihima fi hudur fi hadil munaqashah wa ital mulahadzat kadzalika tri al-wadah waidah ya. Mabruk laki ya Alda ya, wa haniki di hadhihi al-munaqashah wal hadal bahas ya, wa naqtatim munaqashah bi qiraati hamdalah kadzalika kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.